So thank you so much and welcome. ମୁଁ ଡକ୍ଟର ମାଧବ ନାୟକ and ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଡାଇବେଟିସ୍ ରିଭର୍ସାଲ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ଆମର ତା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଡିଟେଲ୍ସ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ବିକଜ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଡାଇବେଟିସ୍ କିମ୍ବା ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହଉ and all this lifestyle disease ଯୋଗୁଁ ଯୋଉମାନେ once start ହେଲା ପରେ they start taking medicines for lifetime, and ତାଙ୍କ କେସରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ once medicine start କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହା ହୁଏ କି ହଁ you need to take medicines for lifetime and all these things like that, okay? So ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି once medicine start ହେଲା ପରେ 1 then 2 then 3 then 4 then 5 and gradually the number of medicines increase day by day and gradually they take insulin also, okay? ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉମାନେ ଇଭିନ୍ ଇନସୁଲିନ ନଉଛନ୍ତି ଇଭିନ୍ so much of medications ନଉଛନ୍ତି how to free from that also, even without that medicine without that insulin ବି ଆମେ କେମିତି ରୋଗରୁ free ହେଇପାରିବା, that is called reversal protocol, okay? Now the scientific term come as remission, okay? Remission, it's called in scientific it's called remission, but the partial reversal is called also remission because once ଆପଣ follow କରୁଥିବେ ଯଦି disfollow କରିବେ କିମ୍ବା unguided way ରେ follow କରିବେ proper guidance ନ ପାଇକି ଆପଣ ଯଦି follow କରିବେ then that causes problem। କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଠିକ ଗାଇଡ ୱେରେ କରିବେନି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ ୱାଇଜ ଆମର ପ୍ରୋଟୋକଲ ଥାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟକ୍ସିଫିକେସନ ଫେଜ ଥାଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ 3 months and ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜରେ ଆମର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ରିଜୁଭିନେଟିଭ ଫେଜ ରିଜେନେରେସନ ଫେଜ and ଥାର୍ଡ ଫେଜରେ ଅଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଫେଜ। ଯୋଉମାନେ ଆମର ଆଇଦର 1 year ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମର କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜଏନ୍ କରନ୍ତି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏ ବେସିକ 5 days ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ ବେସିକ ସେଇ ନଲେଜଟା ଦେବୁ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ତାପରେ ହିଁ ଆମେ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଆପ୍ରୋଚ କରୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ପେସେଣ୍ଟ ଗଟ୍ ରିଭର୍ସାଲ। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ସୋ ମଚ୍ ଇଜି ଯୋଉମାନେ ବଟ୍ ବଟ୍ ଯୋଉମାନେ ଠିକ ସେ ବୁଝିଯିବେ ଜିନିଷଟାକୁ ଯୋଉମାନେ ଠିକ ସେ ୱେରେ ଫଲୋ କରିବେ and they will get the result, it's not for all, okay? So this is a proper guidance coaching programs and ଯୋଉମାନେ really ଚାହୁଁଛନ୍ତି to stay and continue this program with a proper guidance because କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ MBBS କରୁଥିଲି ଇଭିନ୍ MD କଲି ସେଇ ଭିତରେ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯୋଉମାନେ କ୍ରୋନିକାଲି ମେଡିସିନ୍ସ ନେଇ 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 ଲାଷ୍ଟକୁ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ହୁଏ, କାହାର ଗୋଡ଼ କାଟିବାକୁ ପଡ଼େ, କାହାର ଆଖି ଆଖି ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଏ, କାହାର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯାଏ, କାହାର କିଡନୀ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, କାହାର ଡାୟାଲିସିସ୍ ହୁଏ। So this is the problem with the people those who are unaware ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ରିଭର୍ସାଲ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ବି ଆକ୍ସନ ନିଅନ୍ତିନି, ଓକେ? ହଁ ଦେଖିବା ମେଡିସିନ ତ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ତାପରେ ସେଇ ମେଡିସିନ୍ସର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଯୋଗୁଁ କିମ୍ବା ଅନରେଗୁଲେଟେଡ ୱେରେ କ'ଣ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଥାଏ ଅର୍ଗାନ ମାନେ, ଠିକ ଅଛି? ଆଣ୍ଡ ଦେ ବିଲିଭ ଫାଇନାଲି ଦେ କମ୍ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ। ଆଉ ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜରେ ରିଭର୍ସ କରି ହୁଏନି ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜରେ ଇଟ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ରିଭର୍ସ ବିକଜ ଏଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇସାରିଥାଏ। ସୋ ମାଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଟିକେ ଆକ୍ସନ କାହିଁ ନେବେନି, ଆଗରୁ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି just type ready in the chat box, okay? Just type ready in the chat box, so I'll and ସେମାନେ ହିଁ ଗ୍ରୁପରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ହିଁ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ମିଟିଂ ରହିକି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। So thank you so much, yeah, ready ready ready, so many people ready. So let us present my slides and who can attend this webinar and for whom we have done this thing. Let me share some slides to you, see see this is a result, a typical result from Bhavani Prasad Patnaik miraculous success story जोटा कि I want to express my heartfelt thanks for reversing my diabetes. Your expertise and dedication have changed my life forever. ये होचंती बरहमपुर लोक जे कि जने रिटायर्ड जीपीओ ऑफिसर थिले जीपीओ तांकर पेट देखंतु पेट लागुला कि गोटे 9 मासर गर्भवती महिला भली आम भावुलु किछि दिन पर डेलीवरी हम बुझीपार लाइक दैट बट नाउ सेतेबेले तांकर वेट थिला केते 86 किलो थिला बट नाउ इट इज 70 किलो, ओके? 70 किलो विथ इन 3 मंथ 3 मास भितर तांकर ट्रांसफॉर्मेशन आपण देखंतु। 8टा मेडिसिन चली थिला 8टा मेडिसिन
कौन सुगर पाई 3टा चलथिला बीपी पाई गोटे चलथिला गैस्ट्रिक पाई गोटे चलथिला एवं तांकर जॉइंट्स पेन पाई गोटे चलथिला सो टोटल 8टा मेडिसिन चलथिला 8टा मेडिसिन रो आपण देखिबे नाउ नो मेडिसिन एट ऑल जीरो मेडिसिन जीरो कौन पाई फूड एज ए मेडिसिन आमे सेही प्रोटोकॉल ने तांको बतैथिलु व्हाट इज दैट फूड एज ए मेडिसिन राइट एंड HbA1c जहाँ को आमे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बोली कहि ताऊ HbA1c जहाँ को आमे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बोली कहि ताऊ तांको केस रे थिला 13% नाउ 6% ओके एंड 6.5 तले माने आपण देखिबे इट इज डायबिटिक नुह ओके 6.5 तले बट नाउ इट इज कम टू 5.1 सो नॉन डायबिटिक रेंज को पळे आसलानी PPBS आगरो मेडिसिन नहीं की भी एतिकी रहउतला 210 खंडे 280 खंडे बट नाउ 120 99 लाइक दैट ब्लड प्रेशर 180/90 रहउतला एबे देखंतु ब्लड प्रेशर भी रिवर्स हेई पारिबो बुझिएला बट ब्लड प्रेशर टिके टाइम लगे 3 मास 6 मास काहको 1 ईयर भी लगी जाए बट डायबिटीज टा अति शीघ्र रिजल्ट देई थाए इवन आम कैंप्स रे मल्टीपल माने अराउंड 50+ कैंप्स कला परे मु जानि पारुची कि इंसुलिन को भी आमे विथ इन 2 डेज रे बंद करि परिबा यस आम आम कैंप्स प्रोग्राम रे आपण देखिबे मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन 97 किलो नाउ 82 किलो 10 यूनिट इंसुलिन नाउ नहीं तांकर एक्चुअली 10 थिला तांकर पार्टिकुलरली कोन HbA1c टा HbA1c एक्चुअली इंसुलिन नुह नाउ 6% PPBS FBS होमा आईआर सब बढ़ी के रहउतला इंसुलिन फास्टिंग बढ़ी के रहउतला बट नाउ इट इज नॉर्मल बुझिला ये वर्किंग एट कलेक्ट्रेट गंजाम छत्रपुर रे काम करते हमर छत्रपुर कैंप को आस्थिले एबे आमे बरहमपुर सॉरी भुवनेश्वर रे कैंप करछु भुवनेश्वर कैंप रे so many people are getting lots of results in my Bhubaneswar camps also. So this kind of results really, if you really want this kind of result from weight loss, insulin stop, medicine stop, and gradually you become normal. So this is called real transformation, my friends. Yes, so many people, not only 1, 2, 3, so many people are getting the results. Insulin also stopped, HbA1c come to 6.1 like this. And this is called reversal story, my friends. Yes. So are you all ready to accept this challenge? आप माने जो माने देखुचंती रियली रेडी टू एक्सेप्ट दिस इज ए चैलेंज फ्रेंड दिस इज नॉट जनरलाइजेबल थिंग मु कहि दोची एटा समस्तंग पई नुह जो माने डेडिकेटेडली कोचिंग प्रोग्राम जॉइन करिकि आमटू कोचिंग पाइबे प्रॉपर गाइडेंस पाइबे आमे तांकरू तांकू टेपरिंग रे हेल्प करथाउ फ्रेंड्स यस सो इफ यू रियली रेडी फॉर दैट देन जस्ट टाइप yes in the chat box and that people only stay in the meeting rest of the people may leave the meeting जो मानन को पाइन नु ए मीटिंग ठीक अछि जो माने रेडी फॉर एक्सेप्टिंग चैलेंज दे प्लीज स्टे इन द मीटिंग एंड टेक एक्शंस ओके yes thank you so much so many people are ready for the program and don't be lazy it's your health it's a priceless मूल्यवान बहुत मूल्यवान जिंस आपनकर एंड आपनकर डायबिटीज ब्लड प्रेशर स्लो पॉइजन भली काम करे साइलेंट किलर यस मन रखंतु साइलेंट किलर भली काम करे एंड दैट्स व्हाई you need to reverse your disease friends yes my purpose is that ki empowering the people to reclaim their health okay आपन को empower करिवा हला हम काम आपन यदि रियली डेडिकेटेड आमे से इट इज सिलेक्शन प्रोसेस ए जो हमरो क्लासेस हुए 5 दिन रे आमे सिलेक्ट करथाउ को पार्टिसिपेंट डेडिकेटेड लोक जो माने आइदर चैट बॉक्स रे तांकर रिप्लाई दउथबे जो माने कमेंट सेक्शन रे तांकर कमेंट लिखुथबे जो माने जो टास्क देइथिबो प्रतिदिन आपन को ग्रुप रे आमे गोटे गोटे वीडियो पठै थाउ एवं तार तले जो माने टास्क दियंती आमे जानि पारु से माने डेडिकेटेड पार्टिसिपेंट एंड दे विल really get the result and this program is not for all okay it's for the people dedicated people not for the lazy people okay so if you are dedicated people and if you really want to reverse that then अपन भी reverse करी पारिबे okay चलो and natural proven strategy most important कि आमे जो जिंसो आम कैंप्स रे देखि सारिछु प्रैक्टिस करि सारिछु इवन एबे बही को भी आसीनी but it is true कि reversal possible when you know the secret okay and this program is particularly for pre-diabetic जो माने obese अछंती diabetic patients who are taking insulin medicines
जो माने चाहूचंती ग्रेजुअली ताको केमती कम करा हबो एवं आपनकर लाइफस्टाइल को अप्लाई करा हबो एंड जो मानकर फैमिली हिस्ट्री अछि जो मानकर बापा माँ डायबिटीज अछंती ब्लड प्रेशर अछंती दिस इज ए यूनिक प्रोग्राम फर्स्ट टाइम इन द ओडिशा we are doing and getting a lots of success story, okay, and number one branch in Odisha, and I really love to the participant those who are getting those who are following and getting the result ठीक আছে हाँ ଆମର ବେସିକ 5 ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କଣ କରୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆଜି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଡାଇବେଟିସ୍ ସେପାରେଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରିକ୍ସନ ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ରେ ଯୋଉମାନେ ଟେଷ୍ଟିଂ ରିପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ କନସଲଟେସନ ଥାର୍ଡ ଡେ ରେ रूट कॉज ऑफ द डिजीज एनालिसिस करथाउ एंड फोर्थ डे रे बेसिक डाइट्स इन डायबिटीज एंड फिफ्थ डे रे 5 नंबर दिन रे आपन को गोटे summary of all the day and the route ultimate guide to freedom from diabetes and sustaining diabetes reversal ପାଇଁ ଆମର 1 year ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ବି କହିଥାଉ ତାର ବେନିଫିଟ୍ସ କଣ କେମିତି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଆକ୍ସେସ୍ କେମିତି ପାଇବେ କଣ ସବୁ ଅଛି ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଅଛି ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ ଭିଡିଓ ଅଛି ଆମର ସମ୍ ଅନଲିଷ୍ଟେଡ ଭିଡିଓ ଅଛି ଆମର ସମ୍ ଆପ୍ସ ଭିତରେ ସମ୍ ଗାଇଡେड ଭିଡିଓ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ପାଇବେ ଏବଂ ତାର ବେନିଫିଟ କେମିତି ନେଇପାରିବେ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କହିଥାଉ ଠିକ ଅଛି फ्रेंड्स सो दिस इज द बेसिक थिंग इन द 5 days 5 दिन आपनकर कंटिन्यू रहिबो सो 5 दिन रे 5टा टास्क मिलिबो आपनको जो टास्क जदि आपण फिल अप करिवे आपण बेसिक रिवर्सल रो वे जानि परिबे ता सहित फर्दर फ्यूचर रे केमते रिवर्स करि परिबे प्रॉपर गाइडेंस जदि आपण चाहतबे आपण भी तार गाइडेंस नै परिबे किंतु बेसिक 5 दिन रे एतिकी जिंस बुझंतु प्रोब्लेम कोन होय जो माने हॉस्पिटल जानती आमे माने आपनको सफिशिएंट टाइम दे पारनु इट्स ए वेरी रियल ट्रुथ आमे माने आपनको सफिशिएंट टाइम दे हुइनी दैट्स व्हाई आमे कोन करू ए प्रोग्राम्स थ्रू ग्रुप वाइज अप्रोच करथाउ ग्रुप्स रे डिफरेंट ग्रुप्स करिकि आमे आपनको ए नॉलेज ता देथाउ विथ सम dedicated approach to the dedicated participant some personalized diets some आपनका रिपोर्टिंग्स कराइते केतरा टेस्टिंग करथाउ आमे एवं टेस्टिंग रिपोर्ट्स को देखिकी आमे आपनको हेल्प करथाउ सो जो माने भी एबे भी टेस्टिंग करि नहंती आमे समस्त को कहिताउ कि यू मस्ट सो मेनी सक्सेस स्टोरी इन माय प्रोग्राम नॉट ओनली 1 2 3 एंड 4 माय फ्रेंड एंड सो मेनी सक्सेस स्टोरी इन माय प्रोग्राम सो प्रथम जिंस आमे लिखिताउ कि केतरा टेस्टिंग करिया को पड़ता है जोथरे कि आमे आपन को कहिताउ कि रिस्क फैक्टर एनालिसिस बोली कहिताउ सो लोक माने पचारिबे कोन टेस्टिंग करिया को पड़िबो दिस इज द टेस्टिंग यू नो डायबिटीज रो स्टेटस जानिबा पई लोक कॉमन मिस्टेक करती ओनली फास्टिंग ब्लड सुगर एवं पीपीबीएस सुगर टेस्ट करिकि से मेडिसिन खाई खाई चलती मासकु मास रिन्यू करी चलती मेडिसिन को बट दिस इज नॉट द केस माय फ्रेंड यू फेल विथ दिस प्रोटोकॉल कहि दउची इफ यू रियली वांट टू नो द ट्रूथ कि आपण जरूर इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्ट करांतु आपण इंसुलिन प्रोडक्शन डिफेक्ट अछि ना नहीं आपणकर एचएससीआरपी एंड ऑल दिस थिंग को आमे गुडे प्रोफाइल टेस्ट करछु माय फ्रेंड यस यू जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट बहुत लोक पचारती कौन टेस्ट करिवु मन रखंतु आपण जरूर गोटे प्रोफाइल टेस्ट करंतु बुझिला जो प्रोफाइल टेस्ट रे आपण देखिबे आपण केमती रिवर्स करचंती एंड एई प्रोफाइल टेस्ट को देखिके आमे कहि देबु आपण रिवर्स करि परिबे ना करि परिबेनी जदि करि परिबे केते दिन लागिवो को फैक्टर आपनकर डेफिशिएंसी अछि एवरीथिंग्स को नेकी आमे प्रोफाइल टेस्ट करथाउ एई प्रोफाइल टेस्ट आपण केमती करिवे तळे गुटे दिया हितवा नंबर अछि देखंतु आप माने यस तळे गुटे नंबर दिया हिजी दिस इज ए बुकिंग नंबर ओके एथिरे आपण कॉल करिकि भी बुकिंग समस्ते नोट डाउन करंतु नंबर को 9023317317 दिस इज ए थायरोकेयर सेंट्रल नंबर आपण जेते बेले फोन करिवे कहबे हमको डायरेक्ट एडवांस पैकेज टेस्ट करिवार अछि बुझिहेला एवं सेही पैकेज जेते टेस्ट करिवे 99 टू 102 टेस्ट एबे कर दरोनी आगो 99 थिला एबे 102 प्राइस अराउंड 3199 जदि आपण बाहरु करिवे अराउंड 7999 माने अराउंड 8000 पड़ी जिवो तो आपण बाहरु करिया दरकार ने आपण थायरोकेयर रे एई नंबर रे कॉल करिवि करि परिबे अच्छा एटा करिवा कोन पई दरकार देखंतु फ्रेंड्स समस्त को बॉडी सेम नुह सो आमे कोन कहिताउ आपनकु आपनक बॉडी रो यूनिक आपनक बॉडी रे कोन डेफिशिएंट अछि आपनक पैनक्रियास केते काम करछि आपनक लिवर केते काम करछि आपनकर किडनी आपनकर थायराइड डायबिटिक प्रोफाइल विटामिन डी विटामिन बी 12 आयरन प्रोफाइल
कंप्लीट ब्लड काउंट एवरीथिंग विल कम, जोटा कि बेसिक प्रोफाइल टेस्ट बोली आमे कहिताऊ। एंड एथिरे आपण विटामिन डी रु स्टार्ट करके डायबिटीज प्रोफाइल, यूरिन माइक्रोअल, एवरीथिंग विल कम माय फ्रेंड। सो आपन को रिक्वेस्ट करछि जो माने वीडियो देखुचंती, प्लीज ए वीडियो को भी अन्य मानक अपन शेयर कर दे। सो गुटे प्रोफाइल टेस्ट करिवे, अपन देखिवे